Hello, we meet again in the subtopic 4.1, but for this section, you will learn how to describe the formation of these following bonds by using Lewis symbols such as ionic or electrovalent bond, covalent bond, dative or coordinate bond, okay? And you will learn how to draw the Lewis structure of covalent species with single, double, and triple bonds, and compare the bond length between single, double, and triple bonds. So there are three types of chemical bonds such as ionic or electrovalent bond, covalent bond, and dative or coordinate bond. Let's go over the first type of chemical bonds, which is ionic or known as electrovalent bond. Macam mana ionic bond terbentuk? Okay, first of all, you kena tahu what is definition of ionic bond. So ionic bond is the electrostatic force of attraction between the positive ion and negative ions in an ionic compound. Okay, so basically you dapat ionic compound sebab positive ion. Macam mana dia berlaku? Sebab dia transfer electron, and negative ion sebab dia accept electron. Okay, so because of this, dia akan give electrically charged particles attracting each other. Okay, so in the formation of ionic compound, in order to achieve stability, metal elements memang selalunya akan donate electron, jadinya dia akan form cation. Non-metal elements dia akan receive electron dan dia akan form an ion. Okay, kenapa ini berlaku? Sebab apa? Because metals are more electropositive. Non-metals are more electronegative. Macam mana nak tahu electronegativity of metal? Check balik chapter 3 pasal electronegativity. Electronegativity ialah tendensi untuk atom dia attract electron. Okay, kalau you tengok Pauling scale, Pauling scale yang electronegativity punya scale kan. Kalau let's say across the period daripada metal ke non-metal, non-metal akan more electronegativity daripada metal. Okay, therefore non-metal dia suka receive electron, that's why dia akan jadi an ion. Okay. So, the number of electron gain ataupun loss akan jadi the magnitude for the charge of the ion. Just in case, if you are wondering apakah itu cation dan anion, to recap, cation adalah bila atom tu dia remove electron to achieve a noble gas configuration. Alright, kalau anion pula ialah bila atom tu dia accept electron supaya valence electrons dia menjadi octet. Okay, obey the octet rule. Alright, macam mana kamu nak draw Lewis structure untuk ionic bond? Okay, ionic bond berlaku sebab ada transfer of electrons kan? Ionic bond berlaku because ada transfer of electrons between cation kepada anion. So, this transfer you kena show dia by using an arrow. Okay, arrow daripada mana? Arrow daripada cation kepada anion. Okay, so apa berlaku kat sini? If you look at the example, Na, mula-mula you buat dahulu Na di dalam Lewis structure. Na, because Na ada satu valence electron, jadi dia ada satu dot saja. Cl ada 7 valence electron, jadinya dia akan ada 7 crosses. These dots atau crosses represent the valence electron untuk sesebuah atom tersebut. Tapi it is actually highly advisable untuk you buat dot sahaja instead of crosses. Okay, I know back in high school you buat cross sebab you nak bezakan satu atom to another kan, but in this case you buat sahaja dot. Alright, dah kata pun Lewis dot symbol kan. Okay, so apa berlaku kat sini? Na dia ada satu elektron, jadinya dia akan donate this one electron kepada Cl. So bila Na dia donate electron, dia akan dapat charge positif. Cl bila dia accept satu elektron daripada Na, Na akan hilang elektron dia, Cl akan receive the electron. Because they receive the electron, dia akan dapat charge negative. So this is actually the Lewis structure for the formation of electrovalence bond atau the formation of ionic bond. Okay, so ni adalah contoh macam sama je di atas, tapi di sini ada pula dia buat plus sign di sini kan. Tapi it's highly advisable untuk you show the bond between them
by using this kind of cara lah. Okay, so kita Miss nak padam jap this plus sign. Okay, so apa yang berlaku kat sini, Na dia akan dapat charge positif. Kenapa dia dapat charge positif? Sebab dia donate satu elektron. Cl dia dah jadi oktet ni, okey, dah dapat 8 elektron. Dia jadi 8 elektron sebab dia accept satu elektron daripada Na. Same goes to this Mg. If you look at this Mg, Mg berada pada group kedua. That means Mg ada 2 valence elektron, oksigen ada 6 valence elektron. So apa berlaku kat sini? 2 elektron di Mg akan didonatkan kepada oksigen. So bila you nak show dia punya transferring of electron atau donation of electron, you kena show by using this arrow. Kalau you tak show arrow, tak ada markah. Okay, sebab this arrow menunjukkan ada transfer of electrons. Okay, so because Mg dia transfer 2 elektron pada oksigen, therefore Mg tiada sudah elektron dekat diri dia because dia transfer semua valence elektron dia. So now Mg akan ada charge 2+. Tapi betternya kamu buat in bracket lah. Macam Miss cakap, it is highly advisable untuk you show dia punya bond formation tu, you buat in this bracket. Okay, and then O, you buat di dalam bracket. O sekarang oksigen dia dah ada 8, dia jadi oktet with charge 2- sebab dia accept 2 elektron daripada magnesium. Let's look at this first example. The question asks you to draw the Lewis structure for the formation of the following ionic compounds. Kf adalah ionic compounds. Macam mana you tahu Kf ionic compounds? Sebab K adalah metal. Metal group 1 tau. Okay, F pula ialah non-metal. Non-metal group 17. Okay, so you know that these molecules ataupun these compounds adalah ionic compounds. So apa yang berlaku kat sini, okay, untuk kamu show the formation, you kena show, mula-mula you buat dahulu Lewis structure untuk K. K sebab dia group 1, maknanya valence elektron dia ada satu saja. F dia berada di P block, although dia group 17, F ada 7 valence elektron. So you buat dulu the Lewis dot symbol untuk potassium dengan Lewis dot symbol untuk fluorine. Okay, after that untuk show dia punya formation, you kena include this arrow. Okay, sebab potassium group 1 dia suka donate elektron, maknanya 1 electron will be donated kepada fluorine. So you need to show it by using this arrow. So therefore now potassium dia tak ada sudah elektron sebab dia dah donate kan, dia dah transfer this elektron pada fluorine. Jadi dia akan dapat charge positif. So K akan jadi potassium akan jadi cation. Alright. F pula sebab dia dah receive 1 electron from the F pula because dia receive 1 electron daripada potassium, maknanya dia akan jadi octet sekarang ni. Sebab dia receive only 1 electron, maknanya dia akan dapat charge negative 1. Okay, so this is actually the ionic bond, okay, yang terhasil. So this is the Lewis structure for the ionic bond between K and also F. Next is ionic compound of BeO. Be adalah metal yang berada di group 2. Oksigen adalah non-metal yang berada di group 16. Jadinya Be ada 2 valence elektron, oksigen ada 6 valence elektron. So apa yang berlaku kat sini, untuk oksigen dia jadi oktet, dia kena receive 2 elektron daripada Be. Okay, so apa yang berlaku kat sini, Be adalah metal, jadi dia akan donate, dia akan transfer 2 elektron kepada oksigen. So you kena show this arrow, okay. Satu arrow, 1 elektron yang ditransfer. 2 arrow, 2 elektron yang ditransfer. Therefore, this is the Lewis structure for the ionic compound BeO, which Be bila dia dah transfer 2 elektron, dia dah hilang sudah dia punya dot di sini. So dia akan carry the charge of positive 2. So Be akan jadi cation.
For the non-metal oxygen, because they receive 2 elektron daripada Be, makanya dia akan ada charge 2-. Okay. And then oksigen dah jadi oktat sudah. Na2O bermaksud you ada 2 Na elements. Okay, Na memanglah daripada group 1, therefore Na akan ada 1 sahaja valence elektron. Tapi bila ditulis kat sini Na2O, that means this ionic compound consists of 2 Na elements, ada 2 kan? 2 Na elements dan juga 1 elemen oksigen. So apa yang berlaku kat sini, oksigen dia ada 6 valence elektron, Na ada 1 valence elektron each. Alright, so apa yang berlaku kat sini, each of these Na atoms akan donate 1 elektron kepada oksigen. Makanya kat sini apa yang berlaku, Na akan jadi Na+. Because Na memang masing-masing walaupun ada 2, masing-masing hanya donate 1 sahaja elektron, transfer 1 sahaja elektron. Jadinya Na memang akan jadi Na+. Tapi because ada 2 kali Na, so you kena letak 2 di hadapan Na. Alright? Dalam kurungan plus. Oxygen, because they receive 2 elektron daripada each of this Na, makanya this oxygen akan jadi octet. Tapi sebab dia receive 2 electrons from each of this Na, makanya dia akan ada charge of -2. Okay, so this is how you kena buat, this is how you do Lewis structure for the ionic compound. You kena buat dahulu Lewis structure untuk elemen yang ada di ionic compound. Lepas tu Lewis structure atau Lewis dot symbol lah. And after that baru you show the electron transfer by using the arrow. So these are some of the properties for electrovalence or ionic compound. They are all solid at room temperature. They have high melting or boiling point. They are soluble in water. And a molten ionic compounds, kalau ionic compounds ni mereka dalam keadaan molten, dalam keadaan cair, mereka punya ions ni, mereka punya cations dengan anions ni bergerak-gerak. Okay, therefore a molten ionic compounds can conduct electricity just because of what? They have a mobile ions. The next type of chemical bonds adalah covalent bond. Macam mana covalent bond terbentuk? Covalent bond terbentuk bila the bonded atoms share a pair or more pairs of valence electrons between them. And covalent bond dia involve only non-metal atoms sahaja. Contohnya hydrogen non-metal. Hydrogen ada 1 sahaja valence electron. Jadi kalau let's say H2 hydrogen molecule terbentuk bila this hydrogen atom mereka share a pair of electron, 1 pasang elektron kan. So bila mereka share sepasang elektron ni, makanya dia akan dapatlah terjalinlah covalent bond. So this bond kita namakan sebagai covalent bond sebab dia terhasil daripada sharing of these 2 non-metal atoms. Okay. So, atoms yang selain daripada hydrogen sahaja yang suka share a pair of electron untuk jadi duplet. So, this is stability of duplet. Duplet bila mereka ada 2 electrons. Okay. Tapi selain daripada hydrogen, mereka tend to share until mereka dapat 8 electrons. Okay. And then, kalau lone pair pula, lone pair adalah valence electrons yang tak termasuk di dalam covalent bond formation. Itu kita namakan sebagai lone pair. Kiranya kalau kamu ada extra electrons yang tak terform a covalent bond, itu kita namakan sebagai lone pair. Okay. And then you akan ada beberapa type of covalent bond such as single bond, double bond and triple bond. Okay, macam mana single covalent bond terbentuk? Single covalent bond terbentuk bila 2 atoms share sepasang elektron. Okay. And then single bond can represent by a single dash between 2 atoms. And this single bond ada 1 saja sigma bond. Sebagai contoh lah, you ada molekul F2. F2
You dapat molekul F2 sebab you ada single bond between F atom. Yeah, so this is how F2 terbentuk by a single dash. Alright, so apa yang berlaku kat sini ialah kalau let's say you nak tahu, you buat dahulu Lewis dot symbol untuk elemen F, okay, untuk atom F. So macam mana you dapat F2? Sebab dia ada share electrons between F atom. So you memerlukan dua atom F. So you buat F campurkan dengan F. Satu F ada 7 valence elektron. Okey, so apa berlaku? Mereka akan share share elektron mereka supaya diorang akan dapat 8 elektron. Okey, sebab bila 7 elektron share dengan 7 elektron, makanya F di sebelah kiri ni akan dapat 8 valence elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. F di sebelah kanan pun akan ada 8 valence elektron. Jadinya mereka share berapa pasang elektron? Mereka share sepasang sahaja elektron. Dalam satu pasang ada 2 elektron kan? Inilah dia, sebabkan mereka share sepasang elektron. Therefore, diorang akan form a single covalent bond. Okay? Apa berlaku pada elektron yang tak terguna pakai ni untuk bond formation? Elektron tak terguna pakai untuk bond formation, kita namakan dia sebagai lone pair. Tapi because we don't usually show it up lah dekat F molecules ni. Okay? Next ialah H2O. H2O melibatkan 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. So apa yang berlaku kat sini, you tahu hidrogen dia hanya ada 1 valence elektron. Okey, oksigen ada 6 valence elektron. So apa yang berlaku kat sini, untuk jadikan oksigen ni octet, hidrogen ni duplet, makanya mereka perlu share elektron. Okey, so kat sini bila hidrogen dia share elektron bersama oksigen, dia akan share a pair of electron, ya, a pair, sepasang elektron di sebelah kanan dan di sebelah kiri. So that's why bila you tengok H2O, dia punya bond formation dia, kamu akan dapat HOH. Okay, you akan dapat single covalent bond. So macam mana single covalent bond ni terbentuk? It is because between hydrogen dengan oksigen, mereka share sepasang sahaja elektron, ya. Untuk dapat stability, untuk lagi stable. So hydrogen dia akan ada stability duplet sebab 2 elektron. Oksigen akan dapat stability octet sebab 8 elektron. Okay, and then you kena hafal ni lah, kalau single bond is made up of a sigma bond. So kiranya ada satu sigma bond di sini. Ni satu sigma bond, satu sigma bond. Kalau you nak tahu more about the sigma bond, nanti kita akan belajar more about it. But for now, you just need to know macam mana single bond terbentuk sebab you share sepasang elektron, ya. Next is how do you form double covalent bond? Okay, double bond terbentuk bila 2 atoms share 2 pairs of electron. Kiranya ada 4 elektron yang mereka share bersama sebab 2 pasang kan. So you boleh represent the double bond by this double dash. This double bond is made up of sigma bond and pi bonds. What is that? You just need to know je dahulu, ya. Tapi sekarang ni you kena tahu apa yang berlaku, macam mana kamu dapat double bond sebab 2 atoms share 2 pasang elektron. Okay, sebagai contoh, you ada CO2. CO2 non-metal kan. So you ada 1 carbon atom and you ada 2 oxygen atoms. Okay, so apa berlaku kat sini? Oksigen you tahu, kalau you nak lukis Lewis dot symbol untuk oksigen, oksigen hanya ada 2, 4, 6. Oksigen hanya ada 6 saja elektron, ya, 6 valence elektron. Karbon ada 4 valence elektron. Okey, so apa yang berlaku kat sini? Kalau if you look at this down here, apa yang berlaku kat sini? Okay, in order karbon nak jadi octet, kan, karbon ni dia kena, in order karbon nak jadi octet, karbon ni dia kena share 2 elektron bersama oksigen di sebelah kanan dan kiri, ya. So
in order oksigen nak jadi octet juga, oksigen kena share 2 elektron daripada karbon. Sharing is caring, begitu. So apa yang berlaku sekarang ni, that's why lah dapat double bonds, okay, because carbon dia share 2 pair of electron, oksigen pun dia share 2 pair of electrons, okay. So sekarang ni selepas that sharing, carbon akan dapat jadi octet, oksigen pun octet di kiri dan kanan, okay, because they basically share 2 pasang, ya, 1, 2, di sebelah kanan pun 1 pasang, 2 pasang. Sebabkan mereka share 2 pasang elektron, maka terbentuklah double bond di kiri dan kanan, okay. So this is how double bond form. And for your extra information, macam mana tu sigma dengan pi bond. So dekat double bond ni, you will have satu sigma bond dan juga satu pi bond. Tapi tadi kalau single bond, you hanya ada satu sigma bond. Apakah itu sigma dengan pi bond? Nanti kemudian Miss akan bagi tahu kamu. Tapi sekarang ni for now, you just kena tahu sajalah dekat double bond ada satu sigma, satu pi bond. And juga double bond dia terbentuk bila dia share 2 pasang elektron atau share sebanyak 4 electrons, ya. Kenapa you buat share of electrons? Again, because you nak pastikan all of these atoms achieve octet punya stability. Last one is triple bond. Macam mana triple bond terhasil? Triple bond terhasil bila 2 atoms share 3 pasang elektron. So 3 pasang, that means 3 kali 2 ada 6 elektron lah. Okay, so you can represent the triple bond by the triple dash between 2 atoms. And a triple bond is made up of 1 sigma bond and 2 pi bonds. So if let's say you ada triple bond, so you akan ada 1 sigma bond dan juga 2 pi bond. Okay, so sebagai contoh, kalau you ada nitrogen atom, kalau you ada nitrogen molecule, if you look at here, you have nitrogen molecule. Nitrogen molecule ada triple bond. How? Okay, first of all, you need to know nitrogen dia ada berapa. You tulis dulu dia punya Lewis dot symbol untuk nitrogen atom. Nitrogen ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this is Lewis dot symbol untuk nitrogen atom because nitrogen ada 5 valence electron. Macam mana nak octetkan nitrogen molecule ni? So apa yang berlaku kat sini? Untuk octetkan dia, if you look at here, sekarang ni mereka share 3 pasang elektron, 2, 4, 6. Okay, so apa berlaku kat sini? Bila orang share, okay, this side of nitrogen akan dapat octet lah. Sebab 2, 4, 6, 8 kan. So dapat 8 elektron. And belah kanan pun akan jadi octet. Okay. Basically mereka share 3 pasang elektron sebab apa? Sebab nak jadikan each of this nitrogen atom octet. Sebabkan mereka share 3 pasang elektron. Okay. 3 pasang kan? 1, 2, 3. Sebabkan mereka share 3 pasang elektron, makalah terhasillah 3 bond di sini, which is triple bond lah. Okay, apa berlaku pada these electrons yang tak terguna? These electrons yang tak terguna, we call it as lone pair. Okay. Lone pair adalah a pair of electrons yang tak terguna di dalam bond formation. Okay. Sebab yang 6 elektron tu kan digunakan di dalam bond formation. 2, 4, 6. So yang selebihnya yang tak terjadi tak terjadi bond, kita namakan dia sebagai lone pair. Okay. Alright. So next, in conclusion, single bond terhasil bila 2 atoms share sepasang electrons. Double bond terhasil bila 2 atoms share 2 pasang elektron. Triple bond terhasil bila 2 atoms share 3 pasang elektron. Sebagai contoh, inilah dia. H2O
this is what happen. Oksigen dapat jadi octet, hidrogen dapat jadi duplet, and terhasillah single covalent bond between H2O. Kalau double bond pula sebagai contoh, carbon dioxide ada double bond and ada lone pair. Ada lone pair di oksigen ni because these electrons tak terguna pun dalam bond formation. So we call this as lone pairs. Okay, tapi this because ada dua pasang elektron ni kita jadikan dia sebagai bond, that's why ada double bond that's why ada double bond dekat CO2 ni. Okay, next adalah triple bond. Okay, this contohnya sebagai contoh you ada nitrogen atom, nitrogen molecule. Nitrogen molecule terhasil bila diorang share 3 pasang elektron. Therefore, you akan dapatlah triple bond dekat N2. And ada ni yang tak terguna ni. Yang tak terguna ni kita namakan dia sebagai lone pair. Mana-mana elektron yang lebihan yang tak terguna untuk bond formation, we call it as lone pair. Alright, next is about bond length in covalent bond. Okay, semakin pelbagai bond tersebut, semakin pendeklah bond tersebut, ya. Sebagai contoh, if you look at here, triple bond lagi pendek daripada double bond dan double bond lagi pendek daripada single bond. Okay, therefore, triple bond adalah bond yang paling pendek, single bond adalah bond yang paling panjang. Okay, so if you look at the example dekat sebelah kanan ni, this is the data show for bond type. Okay, kalau C, single C bond, you tengoklah bond length dia panjang kan, berbanding dengan C double bond C, dan juga berbanding dengan C triple bond C. C triple bond C, dia punya panjang dia lagi pendek berbanding dengan C single bond C. Next is about dative bond. Apa tu dative bond? Dative bond ni dia macam covalent bond juga. Tapi apa yang membezakan dative bond dengan covalent bond? Okay, dative bond hanya akan ada satu atom saja yang akan provide the sharing, ya. Only one atom yang boleh provide electrons. Okay, 2 elektron untuk sharing. Okay, so dative bond ni dia dikenali juga sebagai coordinate bond. Okay, so it is also known as coordinate bond. Alright, lepas tu kan Miss tadi ada cakap kalau dative bond ni hanya akan ada satu atom saja akan provide both electrons untuk sharing. Itu atom tu dia dikenali sebagai donor atom. Okay, so it is known as donor atom. So donor atom ni dia mesti akan ada lone pair of electrons, ya. Lepas tu kalau dah ada atom yang akan donate, that means mesti akan ada atom yang akan menerima. Itu kita namakan dia sebagai acceptor atom. Acceptor atom mestilah ada empty orbital untuk terima sepasang elektron tersebut. Okay, so dative bond ni you boleh show dia punya bond by showing the arrow. Arrow daripada donor atom kepada acceptor atom. Okay, sebagai contoh, kalau previously, kalau you nak buat single bond kan, contohnya you nak buat single bond between dua atom lah, D dan A, you show it by this straight line kan. Tapi kalau dative bond, you kena show the bond dalam bentuk arrow. Okay, so arrow ni bukanlah sebarang arrow. Arrow ni adalah dative bond, ya, daripada donor atom kepada acceptor atom. Alright, so disebabkan dia ada properties of normal covalent bond, makanya dia akan ada same bond strength dan juga same length. For example, if you have ammonium ion, okay, ammonium ion adalah NH4+.
ammonium ion ni dia ada dative bond. So macam mana you nak describe the dative bond in ammonium ion? Okay, you kena start dulu dengan ammonia. So apa yang berlaku, macam mana you dapat NH4+, because it is from NH3, you pluskan dengan H+. Okay, and then if you look at here, NH3 dia ada lone N ni, dia ada lone pair. So therefore in dative bond you kena kenal pasti mana satu yang donor, mana satu acceptor. So because NH3 ni dia ada lone pair, therefore NH3 N ni sendiri akan jadi donor. Okay, H+ akan jadi acceptor. Sebab okay, H+, H ni dia hanya ada satu saja valence elektron kan. Tapi bila dia jadi H+, therefore dia tak adalah satu valence elektron tu anymore. So dia ada empty orbital. Okay, so bila dia ada empty orbital, that's why H+ akan jadi acceptor atom. Alright, so apa yang berlaku kat sini ialah bila you dah kenal pasti siapakah donor, siapakah acceptor. Okay, so N akan jadi donor. So dia akan donate this 2 elektron and then dia akan sharekan kepada H+. Okay, so apa yang berlaku, H+ ni dia akan jadi the acceptor atom. So dia akan accept this lone pair. So bila dia accept lone pair, makanya this is it, how you describe the dative bond. Okay, so this arrow, okay, you must be wondering kan, this arrow ni arrow apa? Arrow ni lah arrow dative bond. Okay, this single arrow adalah single bond, single covalent bond. This arrow ialah arrow dative bond. Okay, so this 3 single covalent bond. Macam mana you dapat that bond, single covalent bond tu? Sebab you share sepasang elektron. Tetapi this arrow adalah, bukan this arrow adalah dative bond. Dative bond terhasil bila donor atom dia donate 2 elektron kepada acceptor atom. So you jangan salah faham lah. So this arrow bukannya arrow sesuka hati. Arrow ni adalah arrow dative bond. Okay, ni adalah arrow dative bond. Okay, so this is how you describe dative bond. Mula-mula you bagi tahu, you kena kenal pasti dulu siapakah donor, siapakah acceptor. Lepas tu you show this arrow untuk tunjukkan yang donor ni dia donate 2 elektron pada acceptor, and after donor ni dia mendonate 2 elektron pada acceptor atom, makanya terhasillah dative bond dalam bentuk arrow. Okay, lepas tu don't forget, since NH4 ada charge positif ammonium ion kan, makanya you kena buat dalam kurungan with plus sign there. Next ialah formation of hydroxonium ion H3O+. So macam mana you dapat H3O+ ni? You dapat H3O+ sebab H2O kena campurkan dengan H+. Okay, H2O, oksigen atom ni dia ada lone pair, dia ada extra elektron. Makanya oksigen ni mestilah dia akan jadi apa? Jadi donor. Okay, H+, because it is H+, dah lah H ni ada satu je valence elektron, jadi plus pula. So dia hilang dah valence elektron, therefore H ni dia akan ada empty orbital. Okay, jadinya H+ akan jadi apa? Akan jadi acceptor. So apa yang berlaku kat sini, lepas you dah determine siapa jadi donor, siapa jadi acceptor. Okay, so you know that donor dia akan donate sepasang saja ya, walaupun dia ada 2 lone pair, 2 pasang lone pair kat sini, tapi dia akan donate sepasang saja, tak kisahlah kiri ke kanan ke. So if I take this one, dia donate sepasang elektron kepada acceptor H+. Okay, so apa yang berlaku selepas dia buat that donation, maka terhasillah dative bond. Okay, this single bond adalah single covalent bond terhasil sebab
ada share a pair of electron between hydrogen dan juga oksigen. This hydrogen dapat dative bond sebab this oksigen dia donate 2 elektron dia donate kepada H plus acceptor atom ni ya. So that's why you ada this arrow. This arrow ni apa? Dative bond. Okay, sebabkan dia H3O plus maka you kena buat dalam kurungan and then plus sign at outside. Alright, so you need, walaupun you tahu ada arrow yang show kat sini, you kena show juga arrow yang bila you nak donate elektron tu daripada donor kepada acceptor. Next ialah Al2Cl6. Al2Cl6 adalah dimer. Dimer ni ialah gabungan between dua molecules. Okay, so you kena start dengan AlCl3. So you buatlah Lewis structure of AlCl3 di mana Al dia ada incomplete octet. So you tak perlu octetkan Al. So that's why Al ada 2, 4, 6 saja. You tak perlu octetkan dia. Cl pula, Cl kena octet. Sebab dia follow the octet rule. Al je yang disobey, dia tak follow octet rule. Jadinya this is the Lewis structure for AlCl3. So apa yang berlaku, macam mana you dapat Al2Cl6? Because you gabungkan 2 kali AlCl3. So AlCl3 kena campurkan dengan another AlCl3. Okay, Al ni you tak perlu octetkan dia. Cl ni you kena octetkan. So you tahu Cl ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valence electron. Tapi because dia share 1 elektron bersama aluminium, that's why lah dia ada single covalent bond. Okay, so you tahu Cl dia banyak betul dia punya lone pair. Okay, so Cl ni dia boleh jadi apa? Cl can be donor. Okay, Cl can be donor. Al can be acceptor. Since Al ni dia ada empty orbital. So macam mana kamu tahu Al ni boleh ada empty orbital? Nanti Miss akan terangkan more about this. Alright, so dimer ni adalah apa? Bila dua molecules they join together by dative bond. So apa yang berlaku kat sini? Yes, this is the Al2Cl6. Okay, so apa yang berlaku kat sini? This is actually, if you look at here, this is actually the first AlCl3 molecule. Okay, and then this is actually the second AlCl3 molecule. Okay, so apa berlaku kat sini? They are joined by a dative bond. Okay, so apa yang berlaku kat sini? This dative bond terhasil bila apa? Dia terhasil bila Cl di molekul yang so let's say if this is AlCl3 molekul yang kedua lah. Molekul yang kedua. So one of the lone pair dekat Cl ni, okay. So if you look at this atas ni, one of the lone pair dekat Cl ni dia donate dia punya elektron dia pada Al. Okay, so apa yang berlaku ialah this sepasang lone pair ni dia donate pada Al. Okay, and then yang ni pula, this one dative bond ni terhasil bila molekul yang pertama pula, molekul yang pertama ni, dia donate dia punya Cl ni, dia donate pada atom Al. So apa yang berlaku? You dapatlah Al2Cl6. This is how it looks like ya. Bila let's say apa yang berlaku kat sini, you ada dua molekul AlCl3 ya. Yang ni molekul yang pertama, molekul yang kedua. So Miss bagi tahu tadi Cl because dia banyak sangat lone pair, so any of this Cl can be a donor, and then Al boleh jadi acceptor. So apa yang berlaku, one of
the lone pair, this Cl molekul yang pertama donate kepada Al, and then one of the lone pair, di Cl yang molekul kedua donate pada Al. So dia ada donation di situ, therefore you akan form a dimer. This is how it looks like. Al ni lah macam mana you nak draw Lewis structure for molecule Al2Cl6. Wajib ya kena tulis this dative bond. So dative bond ni sebab apa yang berlaku, molekul yang kedua punya lone pair donate pada Al molekul yang pertama. This dative bond, arrow dia daripada Cl ni kepada Al ni sebab this lone pair di Cl molekul pertama dia donate pada Al untuk molekul yang kedua. Alright, so kalau if let's say you tak nampak, Miss delete sahajalah. So this is actually full this is actually full Lewis structure untuk Al2Cl6, ya. So inilah macam mana molekul Al2Cl6 terbentuk. Dia kena ada dua dative bond dan kena ada dua molekul. Last one, I would like you to try this. Try untuk buat F3BNH3 molecule. So basically F3BNH3 molecule dia terbentuk bila BF3 campurkan dengan NH3, okay. So bila you buat BF3, you akan nampak lah boron ni dia incomplete octet. So that's why lah dia tiada extra lone pair. Manakala bila you buat Lewis structure untuk NH3 dia N ni dia follow octet rule. So that's why NH3 dia ada lone pair kat situ. So you tentukan siapa donor, siapa adalah acceptor. So in this case, I would like to say that N ni dia adalah donor because dia ada lone pair. B sebab dia incomplete octet, dia disobey octet rule. Nanti kita akan terangkan kemudian dalam next video. So dia akan jadi acceptor. Okay, so apa yang berlaku kat sini, you kena show arrow bila N ni dia donate 2 elektron pada boron. So after that, F3BNH3 molecule will look something like this. Okay, with this arrow adalah arrow apa? This adalah dative bond. Okay, and the rest ni adalah single covalent bond. Tapi macam mana terjalin hubungan between NH3 dengan BF3? Diorang terjalin hubungan dengan dative bond. Okay, so you kena show this arrow untuk menunjukkan dative bond di antara mereka berdua. To conclude, ionic bond dia terhasil bila cation dan anion bergabung together melalui electron transfer. Covalent bonds pula ialah sharing of electrons between two or more atoms, okay, supaya mereka dapat achieve the configuration of a noble gas such as octet ataupun duplet. Dative bond pula terbentuk melalui covalent bonds juga, melalui kaedah covalent bonds. Tetapi apa yang berlaku kat sini di dative bond, kalau dative bond, apa yang berlaku akan ada satu saja atom yang provide the sharing. Ya, satu saja atom yang provide the sharing. Okay, sharing pair of electrons. Okay, so atom yang provide the sharing a pair of electron tu kita namakan dia sebagai donor atom. Okay, kalau covalent bond kan ada dua atom share kan. Kalau dative bond satu atom saja yang share, satu lagi atom akan jadi another atom akan accept the sharing. Okay, so maka terjadilah dative bond.